chongmarini sal tei chongmari bosokni bising painai bahai khengnai abo 100% clear ngai thangka tabuk miani court state ni election commission born affidavit tei aboni feedback tei judgment honorable supreme court romani yagulo mia hor kuthuk jora kabangma jaga program khaime pora nok ifili tongfro Omorpur PSO tei sama thangka karon Omorpur এলাকাও কিছু দুষ্কৃতিকারী রক বড় খামিয়া চিত্রা রক বিজেপি পার্টি বে রিলেটেড সোয়াগ নগই চিনি দেলওয়ার হোসেন বাইন বুখা তখা আমার বাগে বিনি জাস্টিস নি বাগে রমা থাঙ্কা আমার বাগে মিয়া হরথক থাঙ্কা যাক আং মিয়া ফ্রনো সানাহিন তমনে তাবুক ক্লিয়ার এন্ড কাট তিনি সারিক 4টা বা তিনি নিবিসিংনো যত এসডিএম অর্থাৎ যে রিটার্নিং অফিসার্স ইলেকশন নি এডিসি নি বাগে ভোটার তালিকা তিনি রহর পাই নাই খাখলাই যত ভোটার তালিকা তিনি কালেকশন খায়নো একে তিনি ভোটার তালিকা কালেকশন খাইমানি পরে 6 তারিখ জরা ক্লেম এন্ড অবজেকশন তাই 13 তারিখ ফাইনাল ভোটার তালিকা তাই বনি সালসা সালনি বিসিংনো ইলেকশন ডিক্লারেশন নংথানাই একে হব ক্লিয়ারলি সাইমান খা কারণ মি আফ্রো কোর্টো স্টেট গভর্নমেন্ট শাখা স্টেট গভর্নমেন্ট নিঙ্গই নাই স্টেট ইলেকশন কমিশন শাখা 18 তারিখ এপ্রিল নি বিসিংনো 18 তারিখ এপ্রিল নি বিসিংনো TTAADC ni chongmarino borok complete khainai hini nai borok preparation nai paikha te complete khainai hini borok miafro affidavit rukha fiaba bon je affidavit borok tei kaisa saka September talo se village committee election ke khaisinai jeta tipramotha prostab romani te honorable supreme court prostab romani ও এপ্রিল 18 তারিখ নি বিসিংনো একই ডেটনো ভিলেজ কমিটি চংমারি খলাই দি হিনমানি ন হংকে বরক গসিয়া কারি নাই সেপ্টেম্বর তেই তালদক পরে খাইনাই হিনি নাই বরক এফিডেভিট রেখা আফ্রো সুপ্রিম কোর্ট বাই বরক কুলজাখা ভিডিওস বতঙ্গো ভিডিওস বাংনোখা সুপ্রিম কোর্ট বাই বরক কুলজাখা সুপ্রিম কোর্ট নি অনারেবল জাজেস বাই কুলজাখা যে তাঙ্গই নরক সেপ্টেম্বর আছে তালকদকমা পরতে 6 মাস সানকো এক লগে একই দিন তাঙ্গি খাইমি আহিনি সাকাঙ্কে বরক সাকা যে না একই দিন খাইকাঙ্কে স্টাফ কাভারিং ইয়া সিকিউরিটি কাভারিং আহিনি বরক রিপ্লাই রেখা হিনকান হাইন হাই সুপ্রিম কোর্ট বাই বরক কুলজাক ফিকা ইউপি হাই কতরমা স্টেট আছে ইলেকশন খাই তংকাকে ত্রিপুরা হাই চিকন সামবো কাইসা 6 শিডিউল এডিসি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নি আরো পর্যন্ত নরক স্টাফ কাভারিং আহিনি বাহাইকে সাকা আনইথিক্যাল তে অযৌক্তিক কক নি বরক কুতুক জাক ফিকাতে ইসা আমনি পরে হাইনি হাই বরক সাফিকা আমতি হাইয়া স্টেট ইলেকশন কমিশন সাফিকা আমতি হাইয়া হিনি নাই ফুঙ্গ ভোট রেখাঙ্কে তাই কাইসা জায়গা বাহাইকে ভোট রই নাই হাই ইরাই কক বরক সাকা হিনকা হাইনি হাই সুপ্রিম কোর্ট বাই কুলজাক খা বরক যে নরক সিরিয়াস ইয়া নরক যে এতদিন তাঙ্গই হিঙ্গাঙ্কে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাইয়া 10 years রমই তাঙ্গই আপ্রকে আমাকে তন হিনি বড় কুল জাখা মনে পরে সুপ্রিম কোর্ট ডাইরেক্ট অর্ডার রেখা তাক শেষ পর্যন্ত যে মনসুন নি বিসিং নরক ইলেকশন খাইদি ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন দ্যাট মিন্স মনসুন মিন্স জুন জুলাই অর্থাৎ মার্চ তাক ইলেকশন ডিক্লেয়ার ঘোষণা নাই এপ্রিল 18 তারিখ বিসিং এডিসি ইলেকশন কমপ্লিট নাই হিংগা মে মাসনো বরক তৈ তালসানি বিসিংনো বরক তৈ সে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন মা খাইছি নাই অর্থাৎ যত দিক দিয়া নাহারি নাইখানকে রাজ্য সরকারের যে প্রস্তাব আবো গ্রহণ খাইজাগলিয়া তৈব বরক সাকা যদি মে মাসনি বিসিং খাইয়া এই বিসি ইলেকশন যদি তা কমপ্লিট খাইয়া গাকে নরনো যতনো সাসপেন্ড খাইছি নাই হিনি সাকা যে স্টেট ইলেকশন কমিশন তনরনো সাসপেন্ড খাইছি নাই অন রেকর্ড ভিডিও সাকা সো सत्यमेव जयते कुबुइनो कपलायंगो
hingke bobagrani chaitok mungbai chini thansani phaibai phanbai kubuino tini keplaing kha o jagao tatal kebang nokbar koboni tongnai rok nokbar haike koboni thangbai nai hingke tabuk ei je joy ei je keplaing mani abo tiprasarok tini busuk jorti grohon khaiman nai जों kepalo risa khapawai changori khaparui bwrui cherai chottono 2021 je bul khaine जों मात्र 18टा सीट मानखा आ बुलनो जों खलाया मिनिमाम तो मिनिमाम 25 থেকে 26টা सीट तो त्रिपुरा मथा जितिनानै नांनाय এবং गुहारा माहारि नाय जे दल रोमान स्क्रिप्ट तिप्रासानि बु कक बाय बु स्क्रिप्ट बाय तिप्रासा बसापति रक पर नाय आबनो विरोध खाइमाने जे दलनि मुख्यमंत्री जे दलनि बरक रक चिनि बसापतिनि भबिष्यत दंसनानि बागै वान संनाय रक आ दल न जिरो माखिनाय जे दल मिस कल रेखे चाकरि नाय हिनाय 8टा बছর लुटपाट खाइका आ दलनि भोट सानानि कोनो अधिकार करै जे दल 50,000 বছর চাকরি রাই নাই 8 বছর লুটপাট খাইকা আ দলনি ভোট সানানি কোনো অধিকার করে যে দল তিনি 10,323 জন চাকরি বহাল খাইনাই যদি খাইমে আঙ্কাকে বিজেপি নতে ভোটার দিহনি অলরেডি সাই পাইজাক যে দলনি নেতা আ দল ভোট সানানি কোনো অধিকার করে যে দল 35 বছর সিপিএম বাই তিপ্রাসারক থাংজাখা जों बीजेपी रक मुक्त खाइनाय बीजेपी रक स्टेट काउंसिल रनाय 50टा सीट खाइनाय बीजेपी रक डायरेक्ट फंडिंग रनाय हिनि कग रमानि परे जे दल तिनि आईपीएफ तिनि सहारा बाय तिप्रासानि सेंटिमेंट नि सहारा बाय राज्य बामफ्रन्टनि शासन तिनि अवसान खाइरमानि परे तिप्रासारनि समस्यानि समाधान खाइनाय हिनि कग रखा अथच मन्त्रित्वनि लोभ बाय बीएससी चेयरमैन नि लोभ बाय नेतारनो पाइनाय चुप खेतनने तिप्रानि अधिकार न तिप्रासन अधिकार न वंचित खलाइखा आ दल कोनो मते भोट साननानि अधिकार करै जे दल तिनि 2021 2023 चेनमानि परे 2023 तिप्रासा एलाकाव भोट मायंगमानि परे 2024 बोबा ग्राना फेम लगै बोबा ग्राना कग्रबै तिप्रासारनो कग्रबै तिप्रासानि समर्थन नावै लोकसभाव जितिमानि परे तिप्रासा एकट 6 खाइमानि परे 6 मास बिसिङ समस्या समाधान खाइनाय हिनि सामानि परे ताबुक 18 मास 24 मास लाइबो आं आगरतलानि दिल्ली हिमै थांमानि परेबो जे दल तिप्रासानो धोखा रखा ताबुके साउ तिप्रासा एकट रिया तिप्रासानि कोनो अधिकार रिया हिनि जे दलनि मुख्यमंत्री कक्साउ जे दलनि मुख्यमंत्री तिप्रासानि स्क्रिप्ट बो स्क्रिप्ट बायसिनाय आबनो बाधा दान खायो आरो नेबो एकरेगो आ दलनि तिप्रासानि भोट नानानि भोट सानानि कोनो अधिकार करै आर आ दलनि बरक आ दलनि मासामानि तगला शिकारी जारा शिकारी खाइनाय तिप्रासानि बसाबतैनो तिप्रासानि भबिष्यतनो दंसनानि बागैनाय राजनीति खलाइतं सेई दल पाहारो कारानि पाहारो मिसिल मिटिं खाइनानि कोनो अधिकार करै तिप्रासार नग नग थांगिनाय तिप्रासार सानानि आ दल ताबुक बुवान सगै तंखो बरने प्रत्येकटा चाल प्रत्येकटा ताताल मानजाक माने परे प्रत्येकटा ताताल बरक तिनि हईमानि परे प्रत्येकटा तिप्रासानो थांमानि परे जे दल तिनि अजागाबो तिप्रासारनो रेगिं खाइनाय तागबो भोट पास खाइनायनि आशाय दं सेई दलनो फिकुं यामफ्राक जारिनाय या उल्टा खापायनाय भोट सिकक खाइना फाइके ताबुंनि सिमनो सप्रागनानि तियार मा खाइनायसि सप्रागनानि तियार मा खाइनाय जदि भोट खगनानि बागै फाइके भोट खगनानि फान बरनि बखरग फान वान सकाके बंश परम्पराय अपाहिस खाइमारनाय जे दल मुस्लिम विरोधी जे दल बोले मुस्लिमेर भोट चाই না সেই দল এডিসি এলাকার মুসলিম আর মুসলিমের ভোট চাওয়ার কোনো অধিকার নাই যে দল হিন্দু মুসলমান সিমি খায়ো যে দল খ্রিস্টান হিন্দু মুসলমান খায়ো যে দল জাতিগত বিভেদ খায়ো যে দল তিপ্রাসারনো অন্ধকারতনো যে দল তিপ্রাসান এলাকাও তিপ্রাসারনো সুযোগ সুবিধা রিয়াবইনাই জেনারেল নেতবইনাই তিপ্রাসানের অধিকারনো সেগো যে দল মুখে
6,500 কোটি ত্রিপ্রাসার বাঙি হামক্রাই খাইকানি সাবো কিন্তু বাস্তব কিচ্ছু রিয়া বাস্তব থঙি তং ত্রিপ্রাসার ন সেই দল এডিসি এলাকা বুথ সান্নানি সেই দল হিমদানি ফান লাসিনানি দরকার কাজাই প্রস্তুত মা তংনাই এডিসি নির্বাচন কমসে কম ম্যাক্সিমাম সিট বিশেষ করে কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুর সিট যে সিট রগ থাংনাই जों চেনখা অ সিট রগ জামানত বাজেয়াপ্ত খাইনানি বাগै নাই প্রস্তুতি নানান বাগै বিজেপি ন জামানত বাজেয়াপ্ত খাইনানি বাগै প্রস্তুতি মানা নাই আর সিপিএম ত্রিপ্রাসানো বছর বছর থংমানি পরে বছর বছর সাতকমা পরে তাকবো মাসামাংনি বুড়া বিরচিরনো ভুল বুঝগै নাই ভুল পথে লাमा करनानै सामं खाय तंखौ সেই সিপিএম नबो जों बोसलै सकमरनानै बागैनो जों सामं मा तांनाय बोसलै सकमरना नांनायसै ত্রিপ্রাসানে बोसलै सकमरनानै बागैनो সিপিএম चक्रान्त खायका সিপিএম नि बोसलै मा कमरनाय আর যে দল গত 8 বছর সরকার তংমানি পরে 10টা বছর ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাইরেলিয়া ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাইরেলিয়া ভিলেজে লুটপাট খাইকা ত্রিপ্রাসা এলাকায় কোটি কোটি রাং লুটপাট খাইকা এডিসি ন অন্ধকার তনিকা এডিসি এলাকার প্রত্যেক পাড়া ন রেগা নক যত জায়গা বঞ্চিত খাই তনিকা 500 টাকা মজুরি নাই হিনি কগ্রই নাই তিনি সরকার ফাইকা যে দল চেনতে চেনতে যে দল কোন রকম জিতিকা থাংনায় সেই দল এডিসি ইলেকশন से खायरना मुसुक जागिया सुप्रीम कोर्ट केस खाइसे बुबाग्रा नेतृत्व से तिनी विलेज कमिटी इलेक्शन अंगनान थांगै तंगो ओ विलेज कमिटी इलेक्शन से खायना मुसुगिया जे दल आ दल विलेज कमिटी ओ प्रतियोगिता खायनानि प्रतिद्वंदिता खायनानि बा विलेज कमिटी ओ बुथ बासरानि पर्यंत से बरन अधिकार करै नरनै जे दल एडिसि नि बिरुद्धे ত্রিপ্রাসার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত ককসাও সেই দল বুমুখাংবাই বুবে মুখাংবাই ত্রিপ্রাসা এলাকা বুথ সানানো ফাই মুখ্যম জবাব মারনাই মুহূর্তর জবাব মারনাই পেটলা রাংসাকরা রং রাংসাকরা বিজেপি নেতার মুহূর্তর জবাব রইনাই ফিকুং ইয়ামফ্রাক চারনা বাগै টিয়ার মা তংলাইনাই ফিকুং ইয়ামফ্রাক मा চারনাই नों खरकसा कनै पेटवा नेता से बइनो 16 लाख ত্রিপ্রাসানা बइनि फानबाय तक बुकुर खुकते हिनाय नरंग से फिकुं यामफ्राक चारनाय हेसि साबधान होशियार डेविड मुरासिंह क्रिया फॉल्स केस न क्रिया डेविड मुरासिंह बुजाना तकजाना क्रिया नरक तो लूप रांगनि बागै से थांना मुसुकै से तंथना बासिंगो नरने लूप छुटो गइरनाय नरने दालाल बाटपार रंगनि मिर्जाफोर ने लूप छुटो गइरनाय फिकुं यामफ्राक चाय लूप छुटो गइरनाय दान दाल रंगनि प्रतिनियत ত্রিপ্রাসাनि বিরুদ্ধে ককসাও एडिसी इलेक्शन खरिया विलेज कमिटी इलेक्शन खरिया एडिसी ओ लुटपाट विलेज कमिटी नि रां लुटपाट 500 टाका मजुरी नहीं ताताल हमुक समुक धमुक कनै कथाम तबसे क्रिया खुलासियाखौ शिक्षा मारनाय महाशिक्षा मारनाय बरना सत्य ত্রিপ্রাসা प्रस्तुत तंदे जों प्रस्तुत तंगो जान लरेरि नाय ताकलाय जों जितिना बागैया ताकलाय जामानत बाजेयाप्त खायनाय चेन खोपै चेन ना बागैसे जों प्रस्तुति माननाय चेन खोपै चेन ना बागै प्रत्येक पारा नाय संगठति खायदे प्रत्येक पारा लुकुरक पाल खेमिलि नै ताबुन सिमिन प्रस्तुति ना दे कोनो पाराव जाते बीजेपी रक हाबै माया मीटिंग मिছিল खायनानि पर्यंत बरक माया लुंगि तुक बागै पर्यंत बरन ठकायनानि बागैनि सुजुग माया अमहाय परिस्थिति मोटामुटी जत एलाकानो क्रिएट खा कयेकटा जागाव बुजिया तंखौ आरो जागाबो जों ताबुक अ परिस्थिति तैरि माखैनाय जों शुधुमात्र 10-12 हाजार भोट बाय जिति खेंलाक शून्य खलायनानि बागैसे प्रस्तुति मारनाय शून्य खलायनानि बागै प्रस्तुति मारनाय लुंगि तुक बाय ता ठकाय जाबायदि खोतों रिगनाय जोंबो बागो किन्तु खोतों रिगनायनि दम बाय जों इलेक्शन लरायखाया जों इलेक्शन लरायखायो ত্রিপ্রাসাनि अधिकार भविष्यत प्रजन्मनि अधिकार फ्यूचर जेनेरेशन अधिकार रक्षा खाने बागै बीजेपी लड़ाई खायो ত্রিপ্রাসাनि अधिकार न सकमरना बागै ত্রিপ্রাসাनि सुकमानानि बागै आर मासामांनि पेटवा नेतार न चारै खान्दैनाय ত্রিপ্রাসাनि एगेन्स्ट कक सारनानि बागै नाय ना पार्टीवा नेतार न चिने ताकलाय टार्गेट बांनाय
पेटवा नेतारनो ताकलाय टार्गेट मांगनाय पेटवा नेतारनो शांति खेतनै चुगलाक पेटवा नेतारनो उचित शिक्षा मारनाय पेटवा नेतारनो थुना चाना सुजुग रिया माखैनाय पेटवा नेतारनो जिना हाराम खाय मारनाय पेटवा नेतारक तिनि तंथक जागै तंग किसा मिसा लोबुंगिनाय तंथकै चाना हिनाय तिब्रासारनो एगेन्स्ट साइनाय सावै नङै तंख्राय करै खाय मारनाय पेटवा नेतारनो सावै नङै तंख्राय करै खाय मारनाय साबधान पेटवा नेतारक साबधान नरक तो कबरिया साना नुना भाई सिचंगले कबर डेविड मुरा संगले कबर तामान जागदे डेविड मुरा सिंह भाई साबधान साबधान तामान जागदे जिना हारामुं थानाय कसang कसang तंबाय देसे तिपरा सरना किसेम से जे थकाया जेखा आमबानि कसang कसang तंबाय जिना हारामुं थानाय उला दुस्तार दानो विलेज कमिटी एडिसिबो बरन शून्य खलायनानै बागै जों प्रस्तुति मारनाय फ्लैग फेस्टुन सपंगै मारनाय पाहार सुरु तिप्रा मथा स्लोगान खरां सुदु मथा ते थानसानि खरां नसों पुरा पाहार खाय मारनाय जाते तिप्रासा एलाकाओ बोबाग्रा सारा थानसा सारा कुनो ककरै तिप्रासानि अधिकार सारा तिप्रासानि मानथायनो रिया सारा तिप्रासानि फ्यूचर जेनारेशन सुरक्षित खायनानि बागिनाय प्र्याक्टिकली सरकार कुनो किछु रिया सारा 2028-26 तो पाइखा विलेज कमिटी पाइखा गया किंतु 2028 एक इंची फन जों जमिया करिया प्रस्तुत 2028-23 जे बुल खायका आ बुल चंगते खायैसि 21 जों जि तिफानो हिसाब हिसाब मिस्टेक दंगो पूरा संशोधन खायजाक 28 तिप्रा मथा बा तिप्रासन अधिकार रिया माने 28 मने खायदे नक खोगो तंगै जे गुंडागिरि खाय आजे मारक नक हो तंगै चावै तंगनानै तंख्राय चाख्राय तंगलाक कारण बीजेपी सरकार फाइगलाक तिप्रा मथा सारा थांनायाव तो खिखा कक्तिखा खि कुपुरनाय 2028 साबधान होशियार आर छायरो होशियार थांनाय कुनो रकम बानचेखा 2028 बानचेगलाक और 26 गुहारा हारेना मगे जों प्रस्तुति नायतं दरकार नाखा हर साल थुयासा एखाने कबर वाइजेने गुरिनाय तब जामानत तो बाजेब तो खायनायसि हर साल थुइचाय गुरिनायसि गुरि दं हायसि कोन कायसा नक बाद्रगलाक आर तिप्रासारक खरकसा कनै थगायजाक तंनायनो बजक दे सिया सुया बरक सिर बरक खरकसा कनै दंगो बरनो बानदेवैनाय व्यवहार खाय दंगो आ व्यवहार खायमारनो जों बदमा खलायनाय কোনো কিছু 1 ইঞ্চি সুযোগ রিয়া মাখাইনাই বর্ণ সুচি কংসা কাইনানি পর্যন্ত সুযোগ রিয়া মাখাইনাই এই যে তিপ্রাসার ন থকাইনাই রন দালাল খাইনাই রন আসং কক হামবাই ডাকতিনে প্রত্যেক পারাও जों সংগঠিত মাখাইনাই প্রত্যেক পারাও স্লোগান খরাং ফ্ল্যাগ পুরা কুপলং খাইমা খিবনাইছি তিপ্রা মথা সারতে কোনো বিকল্প করে তিপ্রা মথা সারা কোনো কক করে থানসা সারা কোনো বিকল্প করে থানসা সারা কোনো কক করে বোবাগ্রা সারা কোনো বিকল্প করে বোবাগ্রা সারা কোনো কক করে বোবাগ্রা তে থানসানো সবাইনানি চক্রান্ত খাইনাই তে থানসানো সবাইনানি বাকি যারা শিকারি ফাইনের ন শিকারি মোরক বাই শিকারি তা খাইতে শিকারি মোরক দরকার নাকে রমই রাউই চানানি ব্যবস্থা মাখাইনাইছি হামবাই